Hello guys, maayong kabuntagon. Adlaw karon nga Miyerkules, no? Pizza 20, mo'y adlaw sa natawhan sa akong inahan. No, may birthday niya karon sa akong inahan. So mao ni ang panahon karon guys. So murag nindot kaayo no. Murag way uwan. So di ay no. This is Kuya Ani Askali Agila, and then ako lang ning gikuha og view ang kalangitan, ang panganod nga hapsay kayo nga murag walay baod karon ang mga kadagatan, no, tungod sa sign sa panganod kay magbase man sa panganod ang dagat, dili man mo makita ang kung baod ba o hunas ba. So murag hunas gid ron, no, and then adlaw karon sa natawhan sa kuinahan. Karong adlaw guys, December 20 no, 2023 every year. So muna sa sign na maayo ang panahon. So muna guys, di ay no, ang kining lugar mao ni ang lugar nga akong gibantayan asa professional security guard. So kining area. So ako ra usa bali diri ang nagwardya. Makatuyong padung sa dalan nanin diri sa Subang Dako, Mandawi City, sa Alpa Sentrum. So muna guys. So di nila kutob guys og maayong adlaw, maayong Miyerkules, maayong katuigan. Good morning, good morning.